अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल अजीज़ खाकसार और आप देख रहे हैं खाकसार टीवी। जिन हजरात ने अभी तक खाकसार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर दें और बेल आइकन साथ में है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खाकसार टीवी ने आज एक अहम प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है अवामुन नास के नाम, खुसूसन उलमा और हुफ़ाज़ और तलबा मदारिस दीनिया के नाम और उन हज़रात के नाम जो अपना मुल्क छोड़कर किसी फॉरेन कंट्री में कारोबार की खातिर जाते हैं, वहाँ किसी जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहाँ जाकर वो क्यों परेशान होते हैं, कैसी कैसी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। वहाँ अपनी कंट्री में तो हम सोचते हैं कि वहाँ किसी भी सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाकर हम जो है आसानी से कोई कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किन मुश्किलात का यहाँ आकर सामना करना पड़ता है और क्यों परेशान होते हैं। परेशानियों से बचने के लिए, इनका सामना करने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, हमें क्या क्या करना है, तफसीलन गुफ्तगू कारी जुनैद मलिक मद्दज़िल्लुहुल आली की ज़ुबानी समात फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, आज बड़े दिनों के बाद मैंने सोचा कि आप हजरात से कुछ बातें कर लूँ। मेरी आज की बातों का जो मौजू और उन्वान होगा, जो बातें जिन लोगों से मैं करना चाहूँगा, उमूमन तमाम इंसानियत से, मुसलमानों से और ख़ुसूसन उलमाए किराम से और मदारिस दीनिया के अंदर जो तलबा इल्म हासिल करते हैं उनसे बराह रास्त मेरी गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू करने का मकसद और मंशा ये है कि हम लोग मदारिस इस्लामिया में दीन हासिल करते हैं, कोई हिफ्ज़ की तालीम पढ़ता है, कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है और कुरान और हदीस का इल्म सीखता है। दीन का इल्म सीखने का मकसद और मंशा ये है कि हमें अल्लाह जल्ल शानहू की पहचान हो जाए और जो हमारी ये 24 घंटे की ज़िंदगी है ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए। हम दुनिया के किसी भी शोबे में चले जाएं, उसमें हम अपनी इस 24 घंटे की ज़िंदगी को दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने वाले बन जाएं। मदारिस इस्लामिया में दीन हासिल करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि हम आलिम हो जाएं और उसके बाद किसी मदरसे में बैठकर पढ़ाएंगे या इमामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे, नहीं, बल्कि दुनिया के जितने भी शोबे हैं, वो बिजनेस से ताल्लुक़ रखते हों, वो नौकरियों से ताल्लुक़ रखते हों, वो ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हों, वो कारोबार से ताल्लुक़ रखते हों, वो मज़दूरी से ताल्लुक़ रखते हों, हर शोबे में हम जहाँ भी रहेंगे दीन और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। यही दीन इस्लाम पढ़ने का मकसद और मंशा होता है ताकि हमारी ज़िंदगी हम कामयाबी से गुजारें और अल्लाह के यहाँ कामयाब हो जाएं। इसके लिए चंद बातें, वक्त नहीं है, मुख्तसरन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि मदारिस इस्लामिया के वो तलबा जो मदारिस में पढ़ते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो फ़ारिग होने के बाद ज़ाहिर बात है आपके सामने एक बहुत बड़ा मैदान होगा। कोई मदरसे में पढ़ाने के लिए बैठेगा, कोई इमामत के लिए जाएगा, कोई अपनी रोज़ी रोटी की तलाश में मुल्क में या बैरून मुल्क चला जाएगा, कोई दुनिया के किसी शोबे में चला जाएगा। तो उसके लिए मदारिस की तालीम के साथ साथ ज़रूरी ये है कि हम कम से कम हर आलिम और हाफिज़ के पास एक हुनर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास हुनर नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। बाहर मुल्क में, सऊदी अरब में तकरीबन 10 या 12 साल मुझे हो गए हैं और इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि हम लोगों के पास जब तक हुनर नहीं होगा, और हमेशा आलिम या हाफिज़ जो बाहर मुल्कों में जाते हैं उनको जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो हुनर की कमी होती है। हुनर में हम कोई भी सीख लें, बिजली का काम, पानी का काम, कारपेंटर, स्टील फिक्चर, जिप्स का काम, कोई भी एक हुनर हम सीखेंगे इंशाअल्लाह मुल्क में रहेंगे, बैरून मुल्क रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे।
کچھ طلبہ وہ ہیں جو دین کا علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم کو، ان کے پاس وسائل ہیں، وہ جاری رکھتے ہیں، بعد میں ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ طلبہ وہ ہیں کہ جو صرف دین کا ہی علم حاصل کرتے ہیں، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی حفظ کے بعد اپنی تعلیم کو گھر کے حالات کے مد نظر موقوف کر دیتا ہے اور اپنی روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ہرگز یہ چیز اپنے ذہن سے نکال لی جائے کہ ہم فارغ ہوں گے اور پھر مدرسوں میں بیٹھ جائیں گے۔ بھئی ہم کتنی تعداد میں الحمدللہ فارغ ہوتے ہیں تو کتنے لوگ مدارس میں ایڈجسٹ ہوں گے؟ تو لا محالہ یہ بات لازم ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کو باہر کا راستہ دیکھنا پڑے گا۔ تو باہر کے راستے کے لیے ہمیں ہنر کا ہونا ہمارے پاس اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم ہنر سیکھیں اور کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں ہم کامیاب کامران رہیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے مادر علمی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کے اندر عصر کی نماز کے بعد حضرت رئیس الجامعہ خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی حفظہ اللہ طلباء کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اور اس میں علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے اوپر وہ بہت زور دیا کرتے تھے۔ اور پہلے مدارس میں یہ انتظام بھی ہوتا تھا کہ کچھ ہنر سکھائے جاتے تھے، کتابوں کی جلد ہو گئی، ٹیلر کا کام ہو گیا۔ تو آج کل بھی مدارس میں یہ انتظام ہوگا اور ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو بھی جو ہم پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ضرور کسی ہنر میں روزانہ ٹائم دیں۔ وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو اس میں ہم اپنا کام دیں اور اپنا ٹائم دیں، تاکہ ہم جب مدرسے سے فارغ ہوں ہمارے ہاتھ میں ایک بہترین ہنر ہو۔ ہم مدرسے میں بھی پڑھائیں تو ہم خالی ٹائم میں اپنے ہنر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مدرسے میں نہ پڑھائیں، ہم باہر کی زندگی میں ہیں تو ہم اپنے اس ہنر سے فائدہ اٹھا کر ایک اچھی روزی کما سکتے ہیں۔ دوسری بات، تمام مدارس اسلامیہ کے طلباء سے اور خصوصاً ہمارے جموں کشمیر کے طلباء سے ایک ضروری گزارش ہے کہ چھٹیوں میں، جمعرات کی چھٹی ہو، ششمائی چھٹیاں ہوں، بقرعید کی چھٹیاں ہوں، سالانہ چھٹیاں ہوں، اس میں ہم لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں جا کر ہم نے گھر کا کام جو ہے پورا محنت سے کرنا ہے۔ ہم گھر میں جاتے ہیں، طلباء گھر میں جاتے ہیں، وہاں ہم علامہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، حافظ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے۔ اس میں جو کنسیپٹ لوگوں میں جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یار مولوی نکمے ہوتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا گھر میں جب ہم جائیں تو ہماری زمین کا کام ہے، ہمارے مال مویشی کا کام ہے، ہمارے جو دوسرے کام ہیں، ہم ان میں گھر والوں کا خوب ہاتھ بٹائیں۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ گھر میں کئی مواقع ایسے بھی آتے ہیں کہ ماں باپ جن کا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ گھر میں کام نہیں کرتا، کہ یار یہ مولوی نکمے ہوتے ہیں۔ تو ہم گھر والوں کو احساس دلائیں کہ ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو اپنی چھٹیوں کو گھر کے کاموں میں لگائیں، اور کسی کام کے کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ سارے کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود کیا کرتے تھے، اور یہی تعلیمات ہمیں بھی دی ہے کہ ہم ہر کام اپنا خود کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری ان باتوں کے اوپر ضرور انشاءاللہ توجہ دی جائے گی، اور اگر میرے سے کوئی غلط بات آپ کی شان میں ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔